sa kanato nga mga katawhan sa Ginoo. Kung masabtan ng nimo gyud igsuon nga gihigugma gid ka sa Ginoo, kung masabtan na gid nimo kung unsa ka kalab sa Ginoo, wala gyud rason nga dili gyud ka mosimba sa Ginoo. Kung masabtan lang gid nimo kung giunsa ka pag-atiman sa Ginoo, kung masabtan lang gid nimo kung kinsa siya nga Dios sa imong kinabuhi, wala gyud rason igsuon nga dili ka kadaig kasimba sa Ginoo everyday sa imong kinabuhi. Kuman ang niyon sila no si David, let everything that has breath praise the Lord. The resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of a Christian faith, no? Bisan igsuon og namatay si Jesus, pero wala siya na resurrect, wala gihapoy kaluwasan. Ako mo na, no? Only the resurrection of Jesus Christ mao nang igawas ang salvation. Kabalo ba mo igsuon nga ang pinakauna why Jesus kanang kuan kanang ipadala din sa kalibutan, ang una nga purpose is ang iyang pag-obey dito sa iyang amahan. No? Una gina siya nga purpose. Ikaduha is the salvation for humanity. No, mao na siya ang reason nganong ihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Mao nang ningon siya gali nga kanang amahan ko kung pwede ipalayo ni siya nga pupa sa kamatayon. Nganong kasayod man siya nga mag-suffer siya. Kasayod man si Jesus nga mamatay siya. Kung tanawon nimo katugapon nagistorya mi nila LG babahay na tong sa BBS. Si Jesus nakasayod na siya daan sa iyang pagkatao, nakasayod na siya daan nga ilan sang siya sa cross. Ibig ang katong mga gift katong frankincense, katong kuan, myrrh, na isa diha nga kuan siya kanang ang iyang significance is kung mamatay ang katong tao, mauto siya i-oil sa tao. So kasayod na daan si Jesus nga mag-suffer siya. But tungod sa obedience niya sa iyang amahan, ni mo nang ingon siya nga, your will be done. No, ningon ba ka sa imong kinabuhi igsoon nga Lord, your will be done kung unsay mahitabo sa akong kinabuhi. No? O na nga, importante kayo nga masabtan nimo nganong naluwas man ka. Nganong gihatagan, nganong gipili man ka sa Ginoo. Nganong nakaabot man ka sa alubihid. Nganong nakasayod man ka about sa grasya, about sa gugma sa Ginoo. Daghay mga tao, wala sila kasabot what is the purpose of salvation sa ilang kinabuhi. That's why, unanop sila musimba. Takuan mo na? That's why, unanop sila musimba kay nga naman, wala sila kasabot what is the purpose of life. Nganong gihigugma manggid sa Ginoo ang humanity. Nga gali, ningon gali ang Ginoo sa Old Testament nga nagpasol siya paghimo niya sa tao. No? O gali na nga sa panahon ni Noah, sa panahon ni Noe, mo nga ang grabe kasuko sa Ginoo, mo niingon niya nga hutdo nako pati ang tanan, ang mulupad ug ang nagkamang. So pasabot, grabe na ang kasuko sa Ginoo. Grabe na ang kanang kuan sa Ginoo ba? Kanang kung ikaw bitaw nga Kristohano niya, magpabadlong bitaw ka. Kanang ang kasakit sa Ginoo ba kanang ang Ginoo ba nga nagtan-aw bitaw nga gihatag niya ang iyang kinabuhi para sa imo unya. Ikaw nga tawo nga gipakamatyan, nagsayang-sayang ra nimo ang kaluwasan nga gihatag niya sa imo. Unsa na siya kasakit, no? Kung sakit kaayo nga mamatyan ka o kanang minahal sa kinabuhi, unsa pa ka ang Ginoo nga makit-an niya nga ang iyang gi-create
ang iyang gihuyupan, ang iyang gihatag kinabuhi na adto dito sa impierno. Ako mo ana. Kita di ba masakitan ta kanang istoryahan ta nanay nanam wala din ta ay nahiubos ko ay di na ko musimba. Pero wala ta kasayod unsa mas kasakit sa Ginoo nga makitaan kaniya pag abot sa panahon nga naglangoy-langoy ka dito sa impierno. Nga naman, because dili sayon ang iyahang giantos. No? Mo nang gingon nga walay rason nga dili ka nang simbahon. No wala gitay rason igsoon nga dili ta mo simba sa Ginoo. Walay rason nga dili kita magpasalamat sa Ginoo everyday sa imong kinabuhi. Sa imo lang gininhawa everyday sa imong kinabuhi. Makaingon gi ka nga walay rason Ginoo nga dili gyud ko kapasalamat sa imo. Because of God's grace, because of God's love, naa ka karon. That's why giluwas ka niya. That's why nahimo ka niyang anak. Dili ka gihimo niya nga anak nga slave. Kabalo mo, unsa man slave to sin, no? Dili ka niya gihimo nga anak nga slave ka, kundi gihimo ka niya nga anak aron makabaton ka kinabuhi nga walay katapusan. No, pero dagay mga tao tanawa karon. Mulibot mo bisan kana maglibot-libot lang mo tanawa sa dagat karon, tanawa sa mga kuan ni ba puno-puno. Pero sa simbahan pila ra ka buok. Why? Because wala sila ka-understand unsa ka importante ang resurrection sa Ginoo. No, wala sila kasayod nga Lord, kung wala day ka na banhaw, wala mi. Kung namatay ra si Jesus, pwede naman mamatay si Jesus. Kaya kung mamatay si Jesus, pwede naman siya kuhaon. Nagalikuan ka, nagali-study sa mo ang abi ninyo. Atong nag-study me about sa life of Christ na pag persecute kang Jesus, ang mga angels nag-ready na sila. Pag persecute kang Jesus, pag dakop kang Jesus, nag-ready na ang mga angels. Nag-ready na ang tanan ng mga angels nga patyo nila tanan ang humanity. No? Pero wala to na dayon tungod kay ang Ginoo iya na daang giistorya ang iyang amahan. Pag-abot niya sa cross, paglansag sa cross sa iya even ang angel nga kanang mupatay ang angel katunguna naman na sila ipadala nga angel nga mao isara ka haros mahurutanan ang humanity. Even ang angel nga na grabe niya kasuko, nagkurug-kurug siya sa kasuko sa humanity. Pero si Jesus ingon siya, amahan ko pasaylo sila kay wala sila kasayod sa ila. That's why dapat isa ka Kristohanon masabtan niya what is the purpose why I am here. Unsay rason nganong nakakaha ko diri? Unsay purpose nimo Ginoo? Asa ko nimo dadon? Asa ko nimo ibutang? Asa ko nimo kana bitaw? Kana nga life sa Christian kung makita na nimo ma-enjoy ka nganong nahimo kang Kristohanon. Pero wala ka kasayod, perminti na lang ka suffering ang imong moagi sa imo. That's why ang imong life as a Christian sign mo na wala mo sila kasabot. No, mao nang gingon no. The resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of Christian faith. Mao gini atong wan ba kanang tumbanan ba, mao ni atong sumbanan ba nga wala lain nga gipadala di sa kalibutan nga nabanhaw. Walay lain nakabuhat na igsuon. Kundi ang Ginoo ra. Everyone, ang tanan sa ato is padulongin siya sa kamatayon.
No? Pagkasala niya danog iba, every one of us, padulong kita sa kamatayon mo, nang gingon niya sa Romans 6:23. No? Na for the wages of sin is death. No, kita tanan mamatay gid ka, kita tanan makabaton, mamatay gid ka mo nang matingala ka. Nganong ang tao mo yung ka, Lord, nganong ang tao kung ang purpose nimo gi-create nimo ang tao niya mamatay ra siya. Ano mamatay pa man ang tao? Because of sin, igsuon. Anong mamatay ang tao? Because of sin nga nakuha nato sa atong mga ginikanan. No? But wala siya niingon taman sa 1. For the wages of sin is death. But nisumpay siya. But the gift of God is eternal life. So ang purpose dahil nato nga mga Kristohanon, why we are serving God is ang eternal life. No? Why we are serving God? Because we want nga magbatunan nato ang kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi nga naa sa Ginoo. Kabalo ba mo mga igsono, dili maginana ko i-share kayo ba? Kanang kasayod gid akong asawa kay man akong asawa ba nga. Anong kadang nay mamatay mo kuan man mo bisita man sa imo. Ana ba? So katong pagkamatay niyan tisita mga 2 o'clock kuno nana. So tuangin 2 o'clock. So tuangin ko sa Gaisano adto kay pagsay na ko lang. Patay na siyang bisita ana. Kabalo ba mo igsuon nga kato gid siya nga time nakita gid ako siya dayon. Siya pastor. Niko karotanaw po ko sa mga kuan kay basig nay nanawag ba. So kaya tingo. Pastor, ayaw gilat diha. Na siya. Ano ko kinsa man ni gilat diha. Anak kay nagkilat mo ko dito sa Gaisano. Pastor, na anak ko dito sa langit. Nindot kay dito pastor. Kabalo mo igsuon ang tao di ay kung unsa siya diri ang iyang naong, kung iguang siya mamatay, pag-abot niya sa langit, batan-on dahil siya. Ana, dyan ko igsuon. Lak, alamay lagi kayo ni mo antisit. Puti lagi, puti mong sanina. Puti tanan niyang sanina, igsuon. Naglukso-lukso, git siya. Naglukso-lukso. Ano siya na ana, nakit-ana na ako sila pastor. Naglukso-lukso, git siya igsuon. Gadahan ba ka igsuon? Nga pag-abot sa imuhang katapusan sa imong kinabuhi, makita nimo ang Ginoo. Nga moingon ka nga maglukso-lukso ka kay nakita na gid nimo personal ang Ginoo. Nakita na gid nimo siya nawong tunawong. Nakita na gid nimo siya kung kinsa nga Dios ang nag-atiman sa imo ani nga kalibutan na hantod ni gikuha kaniya. Pero wala ang mga tao karon wala mo na akong giingon no. Kami galing ang among gi-survey ng mga pastors nganong ang mga pastors karon wala sila nga ang mga pastors daw kay mura daw kanang sa pana mura bitaw kanang mga langgam bitaw nga mahurutay nang sa pinatawag kana endangered species. Oh, tinuod. Kami nga ni-graduate sa Bible College, 30 ka buok, pero kabalo mo, pila ra ka buok ang nag-serve. Napulo ra ang nagpabili. Ang uban, iundang na sila pagkapastor. Nag-eskwela, nag-engineer, nag-teacher. Ano sila? Kaya dili gud siya lalim igsuon. Serving God is not an easy job igsuon. No? Instinct na siya igsuon. Pero kabalo ka nga luyuan ni nga kinabuhi na ay naghuwat sa imo nga kinabuhi nga walay katapusan nga ang last ni mo maluha igsuon pahiran sa Ginoo ug moingon ang Ginoo sa imo ali anak good and faithful servant. Inana kay gugma sa Ginoo ang tao, no? It signifies victory over sin. Ang resurrection sa Ginoo, ang kabanhawan sa Ginoo, nagsignify na siya victory igsuon. Nga nahimo ka nga gawas nun. Dili ka pildido, dili kay sige ka gingon nga maura lagi gihapon ko pastor. Pobre lagi gihapon ko.
Kung sa imong gilitok, mo na'y mahitabo sa imong kinabuhi. That's why speak victory sa imong kinabuhi, igsuon. Speak life. Kabalo mo nang kanta kanang kanta na speak life, no? Every day sa imong kinabuhi, pag nag-speak kag kinabuhi sa imo, mabuhi itong espiritu nga nasa Ginoo, nasa imuha, naghihatag sa Ginoo, mabuhi ito siya, ma-revive to siya, igsuon. Speak life sa imong kinabuhi. Lord, pobre ko, pero dili ko magpabiling nga pobre hantod santo. Because I am victorious. No? Dili man ta moingon nga, lingon ka nga, Lord, padatuwa dahil ko din. Dili nana. Dili instant, no? Dili nana. Kundi everyday sa imong kinabuhi. Bisan unsa may imong giagian, speak life. No nga, Lord. Lagi, wala mo. Panasawan mga estudyante, wala ka pasar. Wala ka pasar, mo anak nga. Ay, wala. Nagipaglaong. Di nagipagpahan. Aw, kung di ara ka gikataman, di ara gikataman. So, abalo ba mo igsoon nga, pag iskwila na ako, nanaradyo ko nga, isa ra gid akong desire Ginoo. Akong desire is kanaragyod ko ng suot ra gid kong tuga. Sa among mga nagisuon, wala gyud ni suot kong tuga. Nanibali, nibali. Kanjunjun di ay, no? So, kana ba? Grabe, igsoon, grabe ang kalisod. Grabe ang kanang ingon nimo nga mo inom na lang ka kanang pareha sa ila LG mga na sila nagutom kayo. Kabalo ko ana, ay nga naman. Ang kantin nga nasa ubos sa amo ang eskwelahan o ang among eskwelahan nasa ubos ang kantin. Ang bawat tanan sa manok nga fried chicken, muadto tanan sa eskwelahan, ya ikaw nga gutom kayo, buntag pa sayo, pagtanaw nimo sa imong maestro kaldero na og manok, kay ang baho mo padung dito, musulod dito. Kung sa imong buhaton, magpalusot na lang dahil mi dito sa kantin, kay doon man dito ang hulog-hulog piso nga tubig. Magpalusot na lang dahil mi dito nga magpahulog-hulog para tagaan mi pagkain. Kanton mingon tong pastor nga, ali na lang dari dong. Kay murag gutom lagi ka, murag ka tumbahon lagi ka. No? Speak life sa imong ginabuhi. Ayaw pagingon nga, ay, dili ko, kay pobre lagi ko, dili lagi ko sa lubihid, at santo, lubihid na lang ko, eh. Dili, speak life and sa imuhang mouth, magawas diya ang victory, igsoon. No? Suway, no? Kung maminaw mo kang Joel Austin, unsa siya ka-powerful mo, kana mo declaration, no? Wala ko mga, hala, sabi lagi ko, kana maminaw ko sa iya, murag kumuto ng imong kasing-kasing sa iyahang kanang kuan ba, sa iyahang declaration ba sa Ginoo. Many Christian is died. Kabalo ba man na many Christian karon is patay. No? Mo nang ipangutanan ako sila gingging, sila kuan. No daghay mga Kristohanon nga nisulod sila sa simbahan, pero kabalo mo igsuon, mo nagiingon sa eskwelahan nga mentally physically present but mentally absent. Kabalo mo mga dili tanang isulod diri, ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo kun dili. Be, unsa kay among paniutuhon pagkahuman ning simba be? Tinuod? Be, unsa nakato among balay dito? Hala akong baboy dito nanganak na rakahato. Wa na sa simbahan igsoon na nagingkod pero ang una-una wala patay. Walang pagawas unsa ditong wali? Aw, ambo sa tuwali. Basta kay mauna to. No? Mo nang daghay mga Christian karon nga patay. Patay ang ilang pagtuo. That's why ang ilang mentality always patay ang Ginoo. Mabuhi ra ang Ginoo buliwik. Diba? Mabuhi ra ang Ginoo og buliwik. Dili sila nag-celebrate nga ang Ginoo buhi sa ilahang kinabuhi. That's why makita nimo sa ilaha. Wa Brad, kumusta ka? Magyapon ka. Dala pahilak. No? Mo na siya ang
signifies victory over sin and death. It is the validation of Jesus Christ, the Son of God. No, ang resurrection sa Ginoo nag-signifies na siya nga tinuod gid siya nga anak sa Ginoo. Ang pangutana igsoon, tinuod ba nga anak sa Ginoo? Anak ka sa Ginoo. Tinuod ba nga buhi ang Ginoo sa imong kinabuhi? Tinuod ba nga naglihok ang Ginoo sa imong kinabuhi? The more you speak, the more it happens to you. No? Dili man tao, dili man ko nag-ingon nga ayaw pagawas, basig mo pagawas nimo diri mo ana na day kagalit nga I speak 1 million. Dili inana igsuon kay dili man inana ang Ginoo. Dili inana. Kabalo ba mo nga mo nag-ingon sa Ginoo nga every day He provides. Pero kabalo ba ka nga dili lang ang imong needs ang gi-provide sa Ginoo, pati ang imong wants. Mo na nga matingala ka. Hala Lord, gidala mo ko nimo ani nga stage sa life nako. Kabalo ba mo igsoon nga kung gidala ka ana nga stage sa imong life, the more nga gitaas ka sa Ginoo, the more responsibility nga dapat ibubuhaton para sa iya. Dili pwede igsoon nga pariha ka sa uban nga pastor, ampuy ko na ko pastor B kay para maka-abroad ko. Pagka-abroad ako, wala gyud ko kahinumdum. No? Nabitaw ka sa nagpastor ko sa kuan sa RTR na siya nga nilibot ko sa iyahang kanang humayan. Gwapo kay ang humayan. Wow, brad, kagwapo lagi kay sa imong humayan. Tungod sa katikasan sa tao, ana rin siya. Pastor Billy, ampuy akong humayan. Gwapo na kayo humayan, paampuan pagid niya. Oh, ampuy. Pagkasunod si Mana, naghilak man. Brad, daw sa ka? Pastor, gibahaan man noon akong humayan, nga giampuan nimo. Ibis kay gwapo kay pag-ampun nimo, gibahaan naman noon. Kabalo mo igsoon sa gibuhat sa Ginoo. Pila ka mga simana, ang iyang katong mga humay di ay wala di siya namatay, iguro siya natumba. O ikalit og si Will. Ano siya, pastor? Sagbot. O dili na sagbot, brad. Humay na nimo. Kaya nga naman, di-cultivate ito sa Ginoo ang yuta sa iyang humayan. Man ko gibaha. The more siya kung sa gipakita sa iya ha, mas daghan pa no iyang ani nga gibahaan ang iyang humayan. Usay sa tao, kana bitaw, ihatagan na siya sa Ginoo tanan pero ikasan gihapon siya makontento. No? Mo nang daghan kay gihatag nga milagro sa Ginoo sa imo, pero wala na nimo siya nakita. Wala nimo gitan-aw kung unsa ka gigugma sa Ginoo. Wala na nimo nakita kung giunsa kaniya pag-atiman. Bantog ang imong kinabuhi, mura kag Israelites, naglibot-libot lang ka. Walay direction ang imong kinabuhi, no? Why it is important for us as Christians ang resurrection sa Ginoo? Number 1, ang una, it is the manifestation of His power of death and life. No, it is the manifestation of His power over death and life. No, nga naman, tungod kay kung wala ang resurrection sa Ginoo, patay tatanan igsoon. Because of the resurrection of Christ, nahimo ta nga na ay kinabuhi. Nahimo ta nga naatay paglaom. Nahimo ta nga naglaom nga naay Dios sa ato ang kinabuhi. No, kay kung walay gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, patay gid kay igsoon mo nang dili pasabot nga na po nakakatuig nangalagad sa Ginoo, nagtubo ka. Pero mailhan nimo nga bisan bata pa ka sa Ginoo, nagtubo ka kanya naman everyday sa imong kinabuhi nagdepend ka diha sa Ginoo. Naglong ka diha sa Ginoo. Nangita ka diha sa Ginoo. Ang tao ba karon nangita? O, namatay ang Ginoo no?
Pagkahumang kamatay sa Ginoo, nabanaw ang Ginoo, asa ang tao? Walitos ko ang dagat, nag-inom. Tanawaran mo. Nabanhaw po sila, pero lahi ilang ibuhat. Ang Ginoo, pagamatay niya, pagkabanhaw niya. Kabalo ba mo? Ang Ginoo, pagamatay niya, bago siya nato sa langit, ibisita ba siya sa mga disciples? Kaya nga naman, inana ka-importante sa iya ang mga tao. Kung wala ang gahom nga mulihok sa Ginoo, kung wala ang gahom sa Ginoo nga mulihok sa imo karon, that's why ang imong kinabuhi wala gid manifestation. Wala gid kay makitaan nga mga milagro nga gibuhat sa Ginoo, wala kay makitaan nga kamaayo sa Ginoo. No? Because walay presence sa Ginoo sa imong kinabuhi. No, that's why paano ka ka magsimba? Muna maingon ko nga, no, ang pagsimba, dili man ni siya kuan igsuon. Dili man ni siya pinugsanay. But sultian ta mo, pag-abot po sa time, nga mabalik ang Ginoo, dili po siya pugsanay, mabilin po ka. Muna siya reality. Ang pagsimba, dili siya pugsanay. Wala na magos ang Ginoo sa imo, nga musunod ka sa simbahan. Wala na siya namugos sa imo. Bisan pag wala ka, Diyos kahapon siya. Bisan wala ka, Diyos kahapon siya. O mapabilin siya nga Diyos. Ang gusto lang niya nga, muuban ta sa iya ha, pag-abot sa panahon. Karon pag-abot sa Ginoo, pasay luay po. Kaya ngayon maging ang Ginoo, kaila maging siya kung kinsay iya ha. Kaila maging siya kinsay karnero, kinsay kuwan, kinsay kanding. No? Una nga ikaw, nga katubitaw wali atong miagi nga kuan bitaw ka na. Kung nakadungog ka sa tingog sa Ginoo, ayaw na pabungol-bungol na katong wali ni Pastora Jinky atong kuan second day sa kuan ni Antisita. Kung nakadungog ka sa kaluwasan, kung nakadungog ka sa Ginoo, ayaw pagpabungol-bungol igsoon. Kay mo abot ang panahon, magbasol ka sa imong kinabuhi. Kay bisan ng saon pa nimo o paningkamot ang atong kinabuhi, hiram lagi ni nato sa Ginoo. Ug mubalik lagi taw mo atubang itatanan sa Ginoo. Dura na siya igsuon. Either ang Ginoo mag-una sa imo or ikaw mag-una sa Ginoo. Si Antisita dili na siya mag-suffer. Dili na siya mag-suffer igsoon. Dili na siya mag-antos. Dili po ka mangingon nga ma-imperno siya kaya nangalagan siya sa Ginoo hanto sa katapusan sa iyang kinabuhi. Ididikit ang iyang kinabuhi dito sa Ginoo sa iyang last nga ginhawa. Nagsimba pa manggali, tanawa na. Nagsimba pagkahuman pa manggali, gihuman pa ginyang simba. Because he loved God. No? Ikaw igsoon, kumusta ang imong kinabuhi? Gididikit ba nimo ang imong kinabuhi diya sa Ginoo? Ihatag ba nimo ang imong kinabuhi diya sa Ginoo? No? Napayuban nga nagbugal-bugal saynan kag mananambal unya nagpalansang sa tanawan sa kabugal-bugal gitanaw gid nako igsuon. Kabalo ka nagpalansang kay siya sa krus pero ang lansang diri gibutang. Nagpalansang sa krus pero ang lansang yan nag-ipit. Wala gilansang diri giipit. Wala siya kasayod. Unsa ka sakit tong paglansang sa Ginoo. Wala siya kasayod nga kadto nga lansang. Dili to lansang nga numero 1, dili to numero 5, kung dili ka nang nga lansang nga kanang ilansang to sa gahi kay nga mga kahoy. Kaya ang mga kahoy nila tunguna, kung kadungog mo ng tugas nga kahoy, di ba? Gahi kay na. Kung kadungog mo ng tugas nga kahoy, pag lansang ni mo ana ng kuan na, lansang. Kadto siya dili to lansang, hinimo gito siya. Bakal gito nga gilansang sa iyaha. Kabalo ka katong gibunal sa iya, dili to gibunal-bunalan na siya. Kanang makita nimo daw magpabunal-bunal nga murag nagbunal og binayot.
Dili to bunal, ang bunal sa iya nato bulang nga dako kayo o kabalo ka kanang bitawng kinsay athlete diri kana bitawng iyana bitaw nga mga kuan contest nga iyana nga bukat kay nga mga bula. Oo. Kani dako kay nga bula nga mga kuan nga iyana kung unsa kalayo. Kanas mas dako pa na igsunog ang iyang lansang ang lansang nga naa dito sa bula paghampas adto sa lawas sa tao, pagbalik adto apil ang iyang bukog buak. No? That's why mana ra dayon. Ay, Bernie Santo magbiko. Magbiko ta kay Bernie Santo. Pero wala nila na-realize nga yun sa pagpakamatay sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Ay, Bernie Santo, mabinignit. Murig una igsoon pero wala siya nag-desire ba nga Lord? Grabe ang imong sacrifice ako, Lord. Grabe ang imong sacrifice. Grabe ang imong kung makakitagid mo, kanang pakitaon bitaw mo sa kanang mga Bible scholars kay magkuan sila, mag-study sila bahin ana. Even katong corona nga kuan kato bitaw gisakaan bitaw ni Sakiyo nga kuan kanang Sycamore katong Sycamore dagko kay na siya o dili tong gisakaan ni Sakiyo nga walay tunok dagko kay tong tunok mga anak tong mga tunok adto bantog nag-imagine ko so si Sakiyo nga nagdawas-dawas ato puro siguro siya sama kay posible mo pug hindi siya modukta ng tunok kadto siya naikahoy gyud sa nagikahoy sa ilahang kadtugid siya mo ikuhaon nga mga kanang gamiton ba nga panglansang bitaw siya panglansang sa mga kuan kahoy kadto siya mao to siya giana sa ulo sa Ginoo kabalo ba mo igsuon ang katong tusok adto mula pusto sa pikas pagtusok sa diri pag-ana diri mulusot to diri sa iya una siguro kung imaginon to nimo gawas gid siguro to ang iyang utok sumao nang paglansang sa iya sa cross dili na siya maklaro dili na siya nga buo pa nga tao mura na siya kanang kuan na kanang baboy mura na siya sobra pa sa baboy igsuon. Last pag gitusok pag siya diri sa kilid. Ano ba? Ang mga tao dili gid sila ka-realize, no? Wala ko nga hala sige pagahi. Nalaman sa imo ha magbaso lamang kapag abot sa panahon nga moabot na ang Ginoo. It is the redemption of mankind, no? Kaduha, tungod sa resurrection sa Ginoo na redeem ta, naluwas ta. Tungod sa resurrection sa Ginoo naluwas ta igsuon, naluwas ka, giluwas ka. Wala ka dili binuang ang Christian life. Dili ang Christian life about lang sa Bible. Dili ang Christian life about lang sa ligo sa dagat. Dili ang Christian life about lang sa mga outing o sa mga unsa pa diha kundi about Christ itself. About the love of God sa inyo. Ano no? Asa yun no biya nakantag walay rason nga dili ka namo simbaho. Walay rason nga dili ka pagabayawon. No? Ikaw, ibayaw ba nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Or okay lang? In Ephesians chapter 1 to 7, no? Kung basahon nimo siya diha, in Him we have redemption, that it is our deliverance and salvation
It is the blood of Christ, the penalty for our sin, resulted in forgiveness. No? Tungod sa dugo sa Ginoo, tungod sa dugo nga giula sa Ginoo sa imuha, naakakaroon igsuon. Wala, dili na siya, dili ang Ginoo, dili nga aksidente ka nga nahimo kang Kristohanon nga ligawas lang ka kalit. Kundi because God knows you, bisan wala pa kasatiyan sa imong inahan. Kailan na siya daan sa imo? Kailan na siya daan kang aya? Kailan na daan siya kang princess? Kinsa siya? Kung sa'y mahitabo siya kinabuhi, asa siya padulong, asa iyang journey, kinsa iyang mahimong bana, kinsa iyang mahimong mga anak, kung na ba siya anak, o ba siya anak, o na mahimo ba siya success. Kasayod ang Ginoo tanan na anak. Nga naman, pagdawat nimo sa Ginoo, gibutangan na kabalaan ng Espiritu sa Ginoo. No, pasabot, gipatika na ka, ang kanang patik, nagibutang sa imo, pasabot, ana, nagsignify na nga, iya ka. Iya ka, dili ka sa kaway, iya na ka. That's why iyang giandam daan sa imo ha, ang para sa imo. Usahay lang kay, ang tao mangita mag mga kuan, kanang ihang pamaagi, mangitag iyang mga no? Yung lagi ko, Lord. Katong gingon ni Pastora Jinky nga, tomorrow, I gave my life, tomorrow, I promise you today. Oh, pagka promise you today, namatay kay siya galit, kung mamatay kay igsoon, kasiguro baka sa imong kinabuhi nga muadto ka dito sa Ginoo. Wala ra ba dayon siya, ikaw pastor, kasayod ka. Kasayod ko nga kung mamatay ko to ako sa Ginoo kay akong gigunita na ug nangalagad ko tinud-anay sa Ginoo. Ikaw kasayod ka. Diba? That's why yung mga tao sa kwan bitaw sa kanang dagko nga simbahan, na sila gitawag nga Easter Sunday nga fellowship. Anong gisugod nila ang Easter Sunday nga fellowship o alas 3 santo alas 5. Anong gihimo nila nga alas 3 santo alas 5 kay kabalo sila nga mga membro dili manimba kay maligog dagat. Diba? That's why nana ko pagkakita na ko dan sa Facebook basig absent ako ni kay nananis dagat daan, no? Importante nga simbahon nimo una ang Ginoo before ka moadto sa imong mga lakaw. Importante nga unahon nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi aron ikaw sa dati manon sa kaunahon sad ka sa Ginoo. Do what is important to God and God will do what is important. Remember na. Do what is important to God and God will do what is important to you. No, mana siya. Ikatulo. The resurrection signifies the love of Christ. Kung wala gigugma igsoon, wala lamian kinabuhi. Kung ang ministry walay gugma, kung nag-ministry lang ka, kung ako lang personal ha, kung nag-ministry ko nga para lang maingnan lang ko nga pastor, di na lang ko, kakapuyra. Kung nag-ministry lang ko para makakwarta ko, wato na lang ko dito, manarbaho na lang ko. Kung nag-ministry ka diri, niya, wala kay gugma, wala kay joy sa ministry. Undang na lang. Kung musimba ra ka diri pero wala day kay joy sa imong pagsimba, useless ra gyapon ang imong pagsimba diri. Pagsunod nimo diri igsuon, Sabado pa dan excited na ka nga mo atubang sa Ginoo. Pasabot excited na ka kay ang Ginoo excited sa siya makakita sa imo. No? Pero wala kay joy daan. Makita nimo
mo na no, sila pagkaman simba, okay ra. Ah, wala. Pag-abot sa mga pagsulay sa kinabuhi nimo, dito ka makita nga Kristohano. Wala, iurok yun dito. Tanawa si Antisita. Tanawa. Gihanay tanan sa Ginoo. Nadi dagang kwarta siyang Gilberto. Kwarta. Jimmy hade, kandeni kwarta, milyonaryo din. No, kalisod. Sa kalisod sa kinabuhi karon, ngunang bawal magkasakit, nagingon sila, diba? Pero ngano man giplastar man sa Ginoo, nganong nahanay man, nganong dili man nagaway-away ang mga igsoon, nganong kanang mga dato usahay isira pagali ng kuan kanang kuan sa ilang namatyan, kaya nagaway-away na daan sa ilang mana. Tungod kay naa sila'y gugma niya sa Ginoo. The resurrection of Jesus signifies the love of Christ. Mahal ka sa Ginoo, igsuon. Kung ma-realize lang nimo nga mahal ka sa Ginoo, ibutang sa imo kasing-kasing nga, Lord, love ko nimo. Dili ko dili ko piniriso, dili ko slave, dili ko pariyatong una. No? Dili ko the same. Makita nimo ang gahom sa Ginoo nga mong ihuksan. So, o ganang it is by the blood of Christ. Diba? Naluwas ka. You are redeemed. Kung wala pa si Kristo, itatanan mo, sawang-sawang na tasimpiro na. Wala. Kung wala ang gugma sa Ginoo, sawang-sawang tatanan sa impirno. Bisan patag nagsimba pa ta diri. Kung wala ang resurrection sa Ginoo, sawang-sawang gyapon tatanan sa impirno. Kaya ang resurrection na gid sa Ginoo, mao gito siya nagbroke sa kuan sa sala, mao to siya nagbugto nga ang relationship sa tao ug ang relationship sa Ginoo mabalik siya. Pero kung ikaw mismo unanop ka magsimba, akong pangutan na igso, nakasabot ba ka sa nakasabot ba ka sa kaluwasan sa Ginoo? Kung pangutan ka, nakasabot ba ka sa Ginoo? Kinsa ang Ginoo sa nakasabot ba gid ka tinuod sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kaya kung nakasabot ka, dili gid ka mo hawa, hangtod dili mahuman ang simba. Kani si JR, ako na yung sample, ang iyang mama. Kung una, makita mo ginanak ko sila Ate Marlene, kaya nagbatam ko sa bit-bit ang mga gagmay kayo. Halsa, katong lulaan ni, kung siya iyang gingon. Mamatay ko sa living word. Oh. Isa pa man, sampulan si Papa, namatay siya, nagwali. Si Pastor Jerry, namatay siya, nag-serve siya sa Ginoo. Butangan niya og trumpa ang iyang kuan para makapaminaw siya sa music sa Ginoo. Si Pastor Mar, namatay. Sa last nga sulti, ayaw bayanin niyo pabayaya mga tao, ayaw bayanin niyo pagutuma ang mga tao. Kana nga service igsuon, kana nga love sa Ginoo, nabati ba na nimo? No? Kay may matiya ko sa inyo ba? Matiya ko, maganda naman ka mga doon naman kayo. No? Dili ba ka kanang akong sulti ba sa pastor ka, dili ba mo moabot sa imong kinabuhi nga kanang makonsensya bitaw ka nga. Makonsensya bitaw ka nga, dili na lang ka makonsensya sa amo, kung dili makonsensya ka diya sa Ginoo. Mga young people, kana bang wala ba niya abot sa imong kinabuhi nga kung maka-absent ka isa ka Domingo, dili ka mabuhi ana nga semana? Kana ba? Kana bitong dili ka mabuhi sa Ginoo, dili ka makapasalamat sa iya.
Wala ba na ninyo na-realize sa inyong ginagawa? No? Karon walang easy lang ang Christian life, easy. Ano lang, kanang gingon nila nga, kuha sa hangin. Ana sa hangin. O akong reminder sa matag usa. Be faithful diya sa Ginoo. Be faithful diya sa Ginoo. Let us pray. Father, we just thank you, Lord, sa imuha Ginoo nga gumadiri sa among matag sa Ginoo. Thank you, Lord, sa imuha Ginoo nga paghatag sa imong kinabuhi Ginoo sa among matag sa Ginoo. Salamat Ginoo sa imong mga pulong Ginoo nga hindi na maghahatag kini. Dasig kabaghuan magdala kini Ginoo o kinabuhi Ginoo sa tanan nga motuo mosalig diya kanimo. Samtang mga padayon kami Ginoo, padayon ang imuha Ginoo nga pagpamungat sa matag sa kanang Jesus Christ. God bless His word.